So next is automation and workflow na ta. So how to build your first workflow automation inside the Shopify sub account. So first is natusa ka sa automation, then workflows, then create workflow, then choose start from scratch or pick previous template, then set your trigger or what starts the workflow and add actions and what happened next. Then click save and toggle the workflow to publish or activate it. So proceed to sa automation. Dire kita sa inyo sa ubos. Automation. Then sa top right Japon, dire click. Pwede ka pag start from scratch or select from template. So select start from scratch. Then dito na tong add kag trigger. Trigger what starts the workflow and action what happens next. Dire trigger. Di ka mamili diri sa kaning birthday reminder ba, contact change, contact created. So daghan kay kapilian diri no kung unsay mong gusto na automation ng buhaton. Tayo component, save trigger, then action. So select action ba, update ang contact tab, follow up. Then if mahuman naka ani sa tayo nakabuhat kag imong automation, pwede naman siya i-save. Yeah, save na siya. And pwede mo siya i-publish. Publish yan. Pwede po siya i-draft lang. So kani kay wala pa man sa example naman ni so di na ko siya i-publish. Pero naka-save din siya. Dili makita nimo. Then save pa dai. Save. Then balik pa. Dara. Wala lang ako na rename. Dili ma-save yung yung mga workflow, mga automation, dili magsulod na ni siya. Pre, sample pa man. So mao lang tanong sa pag-create sa automation. Pwede po ka create so katong build from scratch or katong nanabay template daan. Gusto jud kag mano-mano na po'y template. Pwede ra ka sa duha mamili.